अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसमें दो हवाओं की रवानी एक दूसरे में गुम हो जाती है। एक ऐसे इश्क की जिसमें दिमाग भी शामिल है और दिल भी, चालाकी भी है और मासूमियत भी, हंसी भी है और थोड़ा थोड़ा तनाव भी। जी हाँ, आज का मौजू है जेमिनी वर्सेस जेमिनीज लव कंपैटिबिलिटी। क्या होता है जब एक जेमिनी अपनी ही रिफ्लेक्शन से इश्क करने लगता है? क्या ये दो स्टार्स के अफराद मिलकर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं या फिर एक दूसरे को चकरा कर रख देते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले जानते हैं कि जेमिनीज हैं क्या। व्यूवर्स, जेमिनी डुअल साइन के मालिक हैं, यानी एक शख्सियत है इनकी, लेकिन इनके दो दिमाग, दो रवैये, दो एनर्जी लेवल और दो सोचों का मिलाप होता है। जेमिनीज अफराद बातूनी, ज़हीन, तेज़, अक्लमंद, हर वक्त नई मालूमात इकट्ठी करने के ख्वाहिशमंद, नए तजर्बे करने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन दोस्त बना लेते हैं। ज़हानत में ये लोग बेमिसाल होते हैं। मिजाज इनका बहुत जल्द तब्दील हो जाता है। दिल के ये बहुत सॉफ्ट लेकिन बज़ाहिर बहुत ही हार्ड नज़र आते हैं। हंसी मजाक और शरारत इनकी शख्सियत का खासा है। ये लोग बोरियत से बोर हो जाते हैं। यूँ समझें कि बोरियत इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जज्बात में थोड़ा झिझकने वाले होते हैं। ये लोग दुनिया को लफ्ज़ों, ज़हानत और क्यूरियोसिटी से देखते हैं। ज़रा जायज़ा लें कि ऐसे दो लोग जब एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, यानी जेमिनीज़ की मोहब्बत की असल कहानी क्या है। दो जेमिनीज़ जब पहली बार मिलते हैं तो कायनात में एक ख़ास चिंगारी भड़क उठती है। दोनों एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करते हैं, आंखों में चमक, दिल में शरारत, और फिर वो गुफ्तगू शुरू होती है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये लोग मिलते ही आपस में अपने नंबर्स, अपने एड्रेस एक्सचेंज करते हैं। वाइब्स इनकी पहले ही एक दूसरे से मैच कर जाती हैं। ये समझ जाते हैं कि सामने वाला शख्स उसे बोर नहीं होने देगा या आपके एनर्जी लेवल को समझेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग के मुताबिक ही चल रहा होता है। और यही वो लम्हा होता है जो इस जोड़े के आगाज़ का, इनकी मोहब्बत के आगाज़ का, इनके इश्क के आगाज़ का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। दोनों एक दूसरे के दिमाग को समझ कर चलते हैं। नए आइडियाज़, नई बातें, नए सवाल इनके माइंड में हर वक्त चलते रहते हैं। दोनों जेमिनीज़ एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनकी खामोशी, इनकी हंसी, इनके मामलात सब एक जैसे होते हैं। घंटों बातें करना जेमिनीज़ के लिए कोई मसला नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग दो जिस्म नहीं बल्कि दो रूहें हैं जो अल्फाज में जकड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही पार्टनर, जब एक जेमिनीज़ दूसरे जेमिनी से मोहब्बत करता है तो दोनों ही आज़ादी को अहमियत देते हैं। कोई भी एक दूसरे के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिव नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं लगाता अननेसेसरी। अपना अपना काम करते हैं। ज़हनी तौर पर हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। जेमिनीज़ वर्सेस जेमिनीज़ की लव कंपैटिबिलिटी में अगर डीपली जायज़ा लिया जाए तो दोनों ही ये एक दूसरे को सरप्राइज़ देते नज़र आते हैं। ये नित नए प्लान्स करते हैं, लेट नाइट ड्राइव करना, देर तक जागना, बातें करना और एक दूसरे की खुशी का एहतमाम करना इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों कभी भी रूटीन वाली ज़िंदगी नहीं जीते बल्कि हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने की ख्वाहिश में लगे रहते हैं, और यही चीज़ इनके रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत करती है। ये जोड़ी सिर्फ मोहब्बत में नहीं, दोस्ती में भी हमेशा टॉप पर होती है। वो एक दूसरे का सीक्रेट कीपर बनते हैं। अब जायज़ा लेते हैं कि जेमिनी के साथ रिश्ता मुश्किल क्यों होता है। व्यूवर्स, जेमिनीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर एक खामोश हो जाए तो दूसरा फ़ौरन सोचता है कि आखिर क्या हुआ, इसका मूड क्यों बदला है, छोटा सा मामला इतना बड़ा कैसे बन गया, या इस मामले को कैसे हल किया जाए और कैसे इसका मूड दुरुस्त किया जाए। दोनों के अंदर डुअल नेचर है। आज मोहब्बत है तो कल थोड़ा सा फासला आ जाएगा। आज एक लम्हे में एक्साइटमेंट है तो अगले ही लम्हे इनका माइंड बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है। ये तब्दीली अगर ना संभाल सकें तो इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। इनकी कम्युनिकेशन में
کنفیوژن آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں ہی آزادی پسند ہوتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس آزادی سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو دونوں کے لیے اس رشتے کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ اگلا بندہ ان کے معاملات پر ہاں کہے، جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے اگلا بندہ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق ایکٹ کرے۔ دونوں بحث میں بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، دونوں باتوں کو ٹویسٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں۔ کبھی کبھی یہ بحث صرف بحث نہیں رہتی، آخر میں دونوں تھک جاتے ہیں لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں کر پاتے۔ جیمنائیز بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں ہیں۔ دو جیمنائی جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی بھی بات کھل کر بیان نہیں کر پاتے، اور یہ چیز ان کے رشتے میں فاصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن اگر جیمنائی واقعی محبت میں پڑ جائیں تو یاد رکھیے ویورز، محبت کی دنیا کا کھیل ان کے لیے بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اپنے پارٹنر کے لیے کیئرنگ، بہت زیادہ پروٹیکٹیو، بہت زیادہ سپورٹیو، اپنے پارٹنر کی گروتھ میں ان کو ہیلپ کرنے والے اور اپنے ریلیشن شپ کو ایکسائٹنگ بنانے والے ہوتے ہیں۔ جب دو جیمنائی آپس میں ملتے ہیں تو یہ رشتہ کریٹیو، انٹلیکچوئل، انفرگیٹیبل اور ایڈونچرس والا بن جاتا ہے۔ یہ دونوں دنیا کو ایک ساتھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایموشنلی میچور بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اپنی فیلنگز اگر یہ لوگ کھل کر بتائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو جیمنائیز اگر آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے رشتے کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی فیلنگز کھل کر بیان کریں، یہ نہیں کہ دل میں رکھ کر سوچتے رہیں کہ اگلا بندہ خود ہی میری بات سمجھے گا۔ کوشش کریں کہ یہ رشتے میں اپنی باؤنڈریز طے کر لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ اپنی بات چیت کو کھلا اور کلیئر رکھیں تاکہ کسی بھی معاملے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریگولیرٹی رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ جیمنائیز، اگر آپ کا رشتہ کسی جیمنائی سے ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ایگو کو اپنے رشتے کے درمیان نہ آنے دیں۔ کبھی بھی کسی بھی بات پر اگر بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو جیتنے کی پارٹنر سے کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی ہار جانا رشتوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا رشتہ صرف فن نہیں بلکہ ایک خوبصورت زندگی کی نشانی ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے اور اپنے پارٹنر کے جذبات کا احترام کریں گے تو یقین کیجئے 12 زوڈیک سائنز میں جیمنائیز ورسز جیمنائیز کی لو کمپیٹیبلٹی ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے۔ یہ رشتہ اگر صحیح طریقے سے سمجھ کر اور صبر کے ساتھ چلایا جائے تو یقین کریں آپ بہت ہی خوبصورت زندگی گزار سکیں گے۔ دو جیمنائیز ایک دوسرے کے لیے صرف ساتھی نہیں بلکہ انسپریشن بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ جیمنائی ہیں یا آپ کا ساتھی جیمنائی ہے یا آپ کسی جیمنائی کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔